ang makakasabay mo sa biyahe, hindi mo iindahin ang matinding traffic. Guwapo kasi. Number 56. Pinasa. Pusa. Para 56. Apat ng lamang. 50 to shoot. Number 3. Sumubo ko tres. God bless. Now number 72. Foul. Counted. 34, 42. Number 8. Number 8. Pinigay kay number 23. Pull up. No good. No need. Number 71. Pinigay kay Anwario. Anwario. Pinasa number 26. Basket. Number 8. 15 to shoot. Nagtangka. No good. Pinasa number 3. Sa ilalim. Number 6 ulit. Hindi na sa Ari. Binigay kay number 25. Naagawan number 71. Number 56. Binigay kay Pusa. Number 8. 15 to shoot. Number 6. Pull up. No good. No ni Angel. Ngunit may pa. Number 9. Pusa. No good. Bawat pa rin ni Pusa. No good. No ni. Number 6. Pinugay ko tatlo. Pinasay number 25. Ngunit. Nakuha number 71. Number 6. Number 19. Hooligan. Nakuha number 25. Number 25. 26. Pinasay number 71. Sumubok sa tres. Number 19. Binigay kay number 25. Binigay sa ilalim. Number 23. Easy basket dyan. 15 to shoot. Pinasay number 6. Let's go, Kobe! Number 9. Binigay kay number 56 sa ilalim. Ngunit hindi nakuha ni number 25. Binigay kay number 19. Number 19. Number 19. No good. No, number 56. 56. Number 56. Number 56. Binigay kay number 71. Winter! Number 19. Kalma, Dr. Kalma. 50 to shoot. Number 8. Sa ilalim. Nakuha ni number 8. Number 23. Number 23. Binigay kay number 56. Yan. Gawin nyo. 15 to shoot. Binigay kay Pusa. Sa ating third quarter. 15 to shoot. Number 22. 10 to shoot. Number 23. Basket. Number 23. Binigay number 56. Number 6. Ngunit na intercept. 10 to shoot. Nakuha pa rin number 23. Binigay kay number 25. Libre. Basket. Number 6. 10 to shoot. Number 56. 5 to shoot. Nagalan. Ngunit. Walang tira. Sundot na yun. Nagdahanap buhay ng yelo. Pero may foul. Takot, nagdigan dalawa yung kampe. 15 to shoot. Number 8. Binigay kay number 19. Supok sa press. No good. No, number 23. Binigay kay number 56. 56. Takot na yan, mag-drive. Babawi yan. Binigay kay Pusa. 15 to shoot. Number 6. Oo. Hindi na nakalo. 10 to shoot. Pusa. Pull up. No good. No, number 19. Binigay kay number 22. Number 22. 9%. Binigay kay number 19. Sumubok ulit ng tres. Wala pa rin talaga. No good. No, number 71. Binigay kay number 23. 2 minutes and 15. 15 to shoot. To shoot. Tapos sa mga tulang. No. 2 minutes. Number 8. Foul. Number 10 to shoot. Number 23. Hindi nakakararo si Marlon. 5 to shoot. Number 8. Number 8. Basket. 5.
Binigay number 8. Sumubok sa 3. Tayo. No good. Number 3. Number 3. Number 3. Number 3. Oy, tulang. Easy. Correct. Kaya mo pa. Apat. Number 3 ng Jado Pro. Warning for graduate ka na po. Tangtang ka sa 3. 2 points. Sorry. 2 points. Okay lang. 30 seconds. Number 24. Yung shooter. 25 seconds. 20 seconds. 20 shoot. Basket. Papa Otto. No good. No need. 5 seconds. Basket mo lang po. Marino Lake. Basket. Yun, basket. Kita-kita pare. Kita-kita. O, ganun. Pag-ikot pa lang ng gano'n, Oy, Dragon Ball, ba't nano ka dyan? Sanigutin. Thank you. Engineer. Wow. Wow! Panort na panort. Number 8. Binigay kay number 25. Sumubok sa 3. Wala. No good. Bangga. Number 16. Nakalabaw na. Number 16 again. No good. Sino mawa number 23. Basket. Bottom. Uy! Sino mawa? Sino? Binigay kay number 25. Lampas. Double idol. Number 9. Binigay kay number 6. 50 to shoot. 20. Number 71. Basket. Number 23. Pull up. Pasok. I know. Binigay kay number 6. Number 6 binigay kay Adam. Number 9. 40 shoot. Tagpo naman ang ikot-ikot. Binigay kay number 44. Number 9. 50 shoot. Number 23. Pull up. Wala. Negative. Naman niya pa rin. 20 shoot. Basket. Ito. Iya, sakto na naman. Binigay kay number 25. Negative. Hindi, nadulas lang. Kay number 3, Anwario. 50 to shoot. Pinasa kay number 9. Pinasa kay number 23. Basketball. Sige, magkano? 1,000. Nagmamadali. Bilang tumira. Negative. Mga idol. Basketball. Sige na, baba na! 56-17. Both team, tigdalang time na tayo. 14. Number Sayang 8. kanina. Number 8. Number 8, pero may foul. Who's foul? Number 71. Binigay kay Anwario. 50 to shoot. Number 23. 10 to shoot. Binigay kay Anwario. 5 to shoot. Nagawan. Pinasap. Ngunit. Sayang. Wrong save. Sayang. Number 3. Pull up. No good. Tatlo kayo. No good. No, number 8. 6 minutes and 40. Sige po. Counted. Sayang. 10 to shoot. Number 8. Pinasa Angel. Ganda ng pasa. Ngunit. 5 to shoot. Nakuha pa rin number 23. 56. 50 to shoot. Number 7. Mga ba ang buwan sa press? Lagod. Nawali. Number 9. 5 to shoot. Kasi number 8. Number 8. Number 8. Umatake. Lagod. Nawali number 71. Number 23. Number 23. Nagmamadali walang bumantay. Basket.
Sila. Hayop ka. Number 23. Ay, Binigay ito sa 15 shoot. Number 26, binigay Idol. Number 71, Rascal. hayop ka. Number 8, 15 to shoot. Sa ilalim, libre. Basket. Connection 20. Number 1. Yan, tama. Binigay number 71. 10 to shoot. Number 9. 5 to shoot. Pakboy. Ano natin, Pakboy. Pakboy ng Grand Ilang Villas. points sa number 1? Nag-referee na pa. First personal foul. Sinaktan ni Cherry White. Nag-referee na lang. Number 23, sumubok sa tres. Forward. Noni number 9. Number 25, binigay kay Angel. Basket ka. 25. Ngunit Noni Pusa, binigay kay number 56. Number 56. Number 56. Binigay kay Pusa, libre. Meow. Number report lang po. Intention kasi yun. Report. Iniwalan niya ano. Rep ang tawag rep. Nahiwalayan ni Cherry White. Nag-referee na lang. Ano sabi mo, Chaps? Ano sabi mo? Hayop ka. Nahiwalayan ni Cherry White. Nag-referee na lang. Pakboy. Rep, Pakboy. Iniwalaan ka lang ni Cherry White. Ganyan, nag-referee ka na lang. Hindi naman yung bola, habol mo kundi katawan. Katawan na. Hands po yun. Tama yun, Pakboy. Yes! We're just looking for your explanation. Set shoot. 25. Ganda naman ang play. Ngunit nakasunod sa penalty. Sino tumalo sa inyo? Sino tumalo sa inyo? Sino tumalo? Magaling sila. Natalo dyan ba, pro? No, bro? Natalo sila lang. Natodas wala kayo eh. Binigay number 6. Set to shoot. Foul. Number. Wala nga. Ay, sipot talaga napakala. Kung ano yung bola ni Pat, tinabong pa. Putang ng pagka. Eh, tinabong pa ni Pat, oh. Number 9. Nawa ni number 9. Binigay kay number 23. Number 23. 15 to shoot. Number 56. 10 to shoot. Good. Bulas. Number 69. Nagtanggal sa tres. 2 minutes. Kobe. Wala nang pagkasa mga Number 56. 10 to shoot. kailangan dalawang po. Tsaka number 6. 10. Tumira. Basket shot karaya natin. Ano dyan po, bro? Doon. Pensa. 1 minute and 40. Penalty na parehas. Meron isa. Hindi na kami sa amin. Ganda. One minute and 20. 10 to shoot. 5 to shoot. Yan, substitution na. Sana nga, panalo na kayo, kukuhanin nyo pa bola. Number 25, ay to 19. Kobe! Pagkakataon mo na, Kobe! Wala!
Hindi mapasok ni Kobe niya. Ha? Hindi papasok. Shoutout sa live. Kobe! Shout out, Kobe! Shoutout sa live. Shoutout sa mama ko. Tulog na ngayon. Both team, yung playing field po. Pakasigan daw muna po bago mag-start ang. Yan bagay si Big Boy, announcer na lang, hindi na maglalaro. Oo, tama, tama. Record mo yun? Hindi ka, Albo! Tangin, di ba ano pinagbigyan? 35 seconds. 8 to shoot. Tagtangka sa tres. Wow! Good. Sabay, Kobe! 15 seconds. Ay, free throw! Nagtama po ang ating both team. Parang si Cedric, ang lakas.